Buddhang saranang gacchami, Dhammam saranang gacchami, Sangham saranang gacchami, Tutiyampi Buddham saranang gacchami, Tutiyampi Dhammam saranang gacchami, Tutiyampi Sangham saranang gacchami, Tatiyampi Buddham saranang gacchami, Tatiyampi Dhammam saranang gacchami, Tatiyampi Sangham saranang gacchami, Ti saranang gamana mahaparipurnam, Panatipata viramani sikkhapadang samadhiyami, Adinnadana viramani sikkhapadang samadhiyami, Kamesu miccācara viramani sikkhapadang samadhiyami, Musavada viramani sikkhapadang samadhiyami, Suramirya maccapamadadana viramani sikkhapadang samadhiyami,
बोलो इदमे दानं इदमे शीलं इदमे भवनं आसवाकायं वयं होतु इदमे पुण्यं बोधिज्ञानस्य पचयो होतु साधु 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 इमानि तिस्राणि सा पंचशीलं समं सद्गं सुरक्षितं कृत्वा अपम्। तो पंचशील ग्रहण करने से पहले क्या आप लोग हमेशा क्या करता है?